teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Madina Dewi dari tim KKN Cianjur Mula-Mula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja saya, yaitu jalur masuk UGM dan tips memilih jurusan. Berikut ini merupakan tayangan mengenai profil Universitas Gadjah Mada. As a world-class national university, Universitas Gadjah Mada is dedicated to the interest of nation and humanity. It delivers research, education, and community service by developing knowledge for the benefits of the society, the nation, and the world. We learn from each other, and we are strong together. Intelligence does not have true value when it cannot be shared with others. Learning processes will never stop because they are always evolving. Here, we learn by constantly exploring science, learning from history, observing the present, and researching for the future. We will always work hard and never give up. The learning process and research at Universitas Gadjah Mada continue to go together to discover new innovations. UGM built the Wisdom Park that can support the teaching and learning process. The park is an open space for the public. UGM also offers bicycles as a means of transportation within the campus that supports the creation of a conducive environment. Universitas Gadjah Mada has also developed drinking water facilities throughout the campus, a system that was provided by Toyogama Company. This is for the benefit of the entire academic community of Universitas Gadjah Mada. Students of Universitas Gadjah Mada in the course of study have the opportunity to apply the knowledge they have learned in college among community, increase their empathy or social life, and sensitivity to others as an example. Universitas Gadjah Mada students have the opportunity to do a community service program in Papua. In terms of disaster mitigation, Universitas Gadjah Mada produces qualified human resources with academic ability as well as professional planning and management skills in disaster management. We have played an active role in society by establishing a disaster response unit known as DERU. Knowledge development innovation continues in order to hone the students' skills during their learning process. This includes the development of mapping methods of disaster-prone areas that are difficult to reach. The Eliminate Dengue Project Indonesia has released mosquitoes with Wolbachia in several communities in Yogyakarta, a densely populated city that is a dengue endemic area. The purpose of this release is to proliferate Wolbachia among local mosquito populations to enable us to reduce the transmission of dengue fever to humans. We have real laboratories in the field for implementation of education and research. Gamma Herbal Indonesia Company produces and distributes research-based herbal and traditional medicine and utilizing harvests from traditional farmers. Learning and research about technology is strongly supported at Universitas Gadjah Mada. Many types of technology research have been conducted at UGM. Lecturers and researchers at UGM continue to conduct research in various disciplines.
forms of research in agriculture and animal husbandry also continue to be carried out in collaboration with industry partners. This is one of the commitments of Universitas Gadjah Mada. Innovate Academy, or IA, is a form of commitment of Universitas Gadjah Mada to turn its students into skillful young entrepreneurs through startup businesses. Challenges are what make life interesting. Success is a journey. It is hard work, through learning, studying, and sacrifice. But most of all, love what we do. Universitas Gadjah Mada maintains the unity of the nation by promoting national interests rather than regional and group interests. Universitas Gadjah Mada is a university of the people that fights for and promotes the interests of the people and the nation of Indonesia. As a university that has long been recognized by the public, we are proud of our strong tradition of tireless service to the nation and state. With delivering education, research, and community service being the main duties of higher education in Indonesia, we remain committed to always instilling the values of Pancasila. We will always try to protect the sovereignty of Indonesia in accordance with the state ideology of Pancasila and sustain the life of the nation democratically, whilst still maintaining the true identity of Indonesia. We are UGM. We are UGM. Teman-teman, ada yang tahu nggak perbedaan dan persamaan antara S1 dan D4? S1 dan D4 memiliki persamaan, yaitu sama-sama ditempuh selama 4 tahun dan sama-sama mendapatkan gelar sarjana. Tetapi perbedaannya terletak di bobot ilmu. Untuk S1 memiliki bobot ilmu dalam hal praktik, yaitu 30%, dan dalam hal teori, yaitu 70%. Dan D4 sebaliknya, untuk hal praktik yaitu 70% dan untuk teori 30%. Untuk memilih jurusan memang sering menjadi persoalan. Nah, berikut merupakan tips untuk memilih jurusan. Yang pertama yaitu what? Apa jurusan yang teman-teman minati dan bakati? Kedua yaitu who, yaitu siapa sosok motivator yang dapat memotivasi teman-teman. Dan yang ketiga yaitu how, yaitu bagaimana teman-teman menggapai mimpi tersebut. Nah, sekarang saya ingin bercerita kepada teman-teman mengapa saya memilih Universitas Gadjah Mada dan program studi saya saat ini. Alasan saya memilih Universitas Gadjah Mada karena Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, serta dengan biaya perkuliahan yang terjangkau. Dan jarak rumah saya dengan Universitas Gadjah Mada tidak terlalu jauh. Serta alasan saya memilih program studi saya saat ini yaitu D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, karena saat saya mendaftar pada tahun 2018, D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan merupakan satu-satunya D4 pada klaster Soshum. Serta saya merupakan lulusan SMK sehingga peluangnya sangat besar di D4. Dan program studi saya memiliki prospek karir yang luas serta keunggulan yang sangat banyak. Untuk jalur masuk di Universitas Gadjah Mada terdiri dari 4 jalur. Yang pertama yaitu PBU, penelusuran bibit unggul, terdiri dari jalur prestasi dan jalur prestasi tidak mampu. Yang kedua yaitu SNMPTN, yaitu menggunakan nilai rapor semester 1 hingga 5. Yang ketiga yaitu SBMPTN yang menggunakan nilai SBMPTN saat itu, dan yang keempat yaitu
jalur masuk ujian mandiri yang menggunakan nilai SBMPTN. Teman-teman tidak perlu khawatir ya mengenai biaya perkuliahan di Universitas Gadjah Mada, karena banyak sekali penawaran beasiswa, baik yang bersumber dari dalam Universitas Gadjah Mada dan luar Universitas Gadjah Mada. Untuk yang bersumber dari dalam Universitas Gadjah Mada dapat diakses melalui akun Simaster, lalu akun Digmawa, dan akun alumni UGM. Serta beasiswa yang bersumber dari luar Universitas Gadjah Mada bisa diakses melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Untuk Instagram, teman-teman bisa mengakses melalui info_beasiswa, beasiswa unggulan _RI, dan pandu beasiswa, serta lainnya. Oh iya, beberapa tokoh terkenal di Indonesia ternyata alumni Universitas Gadjah Mada loh, seperti Bapak Jokowi yang merupakan Presiden Indonesia, Hotman Paris Hutapea yang merupakan pengacara terkenal, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang merupakan Raja di DIY dan Gubernur di DIY. Saya berharap agar teman-teman tetap semangat ya dalam menggapai cita-cita dan jangan pernah putus asa. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah, yang berarti kita dapat memperoleh ilmu dari siapapun dan dimanapun. Akhir kata, saya mau minta maaf jika terjadi kesalahan, dan terima kasih, sampai jumpa.